बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह करीम बाज़ुकात दुनिया वालों को इबरत देने के लिए ऐसे हालात व वाक़यात से गुजारता है आम तौर पर जिनका तसव्वुर करना भी मुहाल है। ऐसा ही एक नाकाबिले यकीन वाक़या नराकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक सालेह मर्द अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला से नकल किया है। अब्दुल्ला कहते हैं कि अपने ज़माने में एक बार ईद उल फितर के दूसरे दिन मैं अपने वालिद और उनके कुछ दोस्तों के साथ किसी शख्स की मुलाकात के लिए उसके शहर गए और पता मालूम करके उनके घर पहुंच गए। मालूम हुआ कि वो घर में नहीं हैं। घर के सामने ही एक कब्रिस्तान था जिसमें बहुत से सायादार दरख्त लगे हुए थे। हमें कब्रिस्तान का वो मंजर बहुत अच्छा लगा। हमने तय किया कि जब तक हमारा मेजबान घर वापस नहीं आ जाता हम कब्रिस्तान के इन दरख्तों के साए में बैठते हैं। हमने एक घने सायादार दरख्त का इंतखाब किया और उसकी छांव में बैठ गए। दरख्त के बिल्कुल नीचे एक कब्र बनी हुई थी। हमारे एक रफीक ने अज़राहे मजाक कब्र की तरफ देखा और कहा, ऐ कब्र वाले मुसलमान, ईद का दूसरा दिन है, हम मुसाफिर भी हैं और भूखे प्यासे भी हैं। हमारा मेजबान घर में मौजूद नहीं, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि हम लोगों की मेजबानी करो? अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह तुमसे राजी होगा। अभी हमारे साथी की ये बात खत्म नहीं हुई थी कि अगले ही लम्हे कब्र के अंदर से आवाज आई, अगर तुम लोग मेरे मेहमान बनना चाहते हो तो आज से ठीक 7 दिन बाद सहशंबा यानी मंगल के रोज शाम के वक्त इसी जगह पहुंच जाना। मैं तुम्हारी मेजबानी करने के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगा। कब्र के अंदर से आने वाली इस आवाज ने हमारे ओसान खता कर दिए। हम पर अजीब सी वहशत तारी हो गई। हम सब ने ये गुमान कर लिया कि आने वाला मंगल का दिन हमारी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा। उसके बाद हमारा शुमार भी अहले कबूर में होने वाला है। हम जल्दी जल्दी अपने घरों को रवाना हुए और अपने अमूर की इस्लाह और वसीयत वगैरह में मशगूल हो गए। हम सब की ये हालत थी कि जैसे मरने से पहले ही मर चुके हों। ये दिन किस तरह गुजरे खबर ही न हो सकी। जब 7वां दिन तलू हुआ तो हम सब एक जगह जमा हो गए। हम में से किसी पर भी मौत के आसार जाहिर नहीं हुए थे। मेरे वालिद ने सबको मुखातिब किया और कहा, ऐ मेरे अजीजों, गौर से सुनो, कब्र से आने वाली आवाज से हमने जो नतीजा आहज किया वो दुरुस्त नहीं। दुरुस्त ये है कि उस कब्र वाले ने हमें वाकई अपना मेहमान बनाना कबूल किया है। अब हमें चाहिए कि मुकर्रा वक्त पर दोबारा उस कब्र पर जाएं। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो साहिब कब्र जरूर हमारा इंतजार कर रहा है, लिहाजा जल्दी सफर की तैयारी करो। हम सब लोगों ने जल्दी से सफर की तैयारी की और मेरे वालिद की सरबराही में मंगल की शाम होने से कुछ पहले उसी कब्र पर पहुंच गए। मेरे वालिद ने उसी साथी को इशारा किया जिसने गुज़िश्ता मंगल इस कब्र से मेजबानी की बात की थी। वो साथी कब्र के सहाने खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में कहा, ऐ साहिबे कब्र, वादा के मुताबिक तेरे मेहमान मुकर्रा वक्त पर पहुंच चुके हैं। अब ये तुझ पर है कि तू हमारी मेजबानी करता है या नहीं। हमें बता कि हम यहाँ ठहरे या वापस चले जाएं। उसी वक्त कब्र के अंदर से आवाज बुलंद हुई, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम मेरे मेहमान हो तो मेजबानी के बगैर मैं आपको वापस कैसे जाने दूं? आप ऐसा करो कि सब एक बार अपनी आंखें बंद कर लो। जब मैं तुमसे आंखें खोलने को कहूँ तो आंखें खोल देना। यहाँ ये वाजे कर देना बहुत जरूरी है कि कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए बरज़खी हालात दिखाने के वास्ते आंखों के ज़ाहरी पर्दे हटा देता है ताकि इबरत हासिल की जा सके। यहाँ भी यही सूरत हाल थी। अल्लाह ने उन लोगों की आंखों के सामने पर्दे हटा दिए थे। रावी कहता है कि हमने साहिबे कब्र के कहने के मुताबिक अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही लम्हों बाद हमारी समातों में दोबारा उसकी आवाज आई, मेरे मेहमानों, अपनी आंखें खोलो और अल्लाह की नेमत का नजारा करो। हमने आंखें खोली तो हमारे सामने का मंजर बदल चुका था। हमारी बरज़ही आंख खुल चुकी थी। हमने देखा कि एक इंतहाई मुफर्रह और सरसब्ज़ो शादाब बाग है जिसमें
साफ और शफाफ पानी की नहरें जारी हैं। درختوں پر ہر فصل اور ہر قسم کے میوے لگے ہوئے ہیں اور ان پر طرح طرح کے پرندے نغمہ سرائی کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نہایت خوبصورت غلمان ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا اور میرے والد کا نام لے کر کہنے لگا کہ آپ جن کے مہمان ہیں انہوں نے مجھے آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو ساتھ لانے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے والد نے سبحان اللہ کہا اور ہم سب اس کے ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک محل نما عمارت میں پہنچے جو انتہائی زیب و زینت کے ساتھ آراستہ تھی اور اس کے دروازے ہر طرف سے اسی باغ میں کھلتے تھے۔ ہم اس محل کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل شخص سونے کے ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس تخت کے پائے چاندی کے ہیں اور لال و جواہر سے آراستہ ہیں۔ ماہرو اور خوبصورت خادموں کی جماعت اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ جب اس نے ہم لوگوں کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال کیا۔ انواع و اقسام کی شیرینیاں اور میوے اور ایسی چیزیں جنہیں ہم نے دنیا میں دیکھا تک نہیں تھا بلکہ ان کا تصور تک نہیں کیا تھا ہمارے سامنے آئیں۔ جب ہم نے انہیں کھایا تو اس قدر لذیذ ثابت ہوئی کہ ہم نے کبھی ایسی لذت محسوس نہیں کی تھی۔ ہم جس قدر کھاتے تھے سیری نہیں ہوتی تھی، یعنی پھر بھی اشتہا باقی رہتی تھی۔ اس کے بعد طرح طرح کے دیگر میوے اور ساتھ ہی ہر قسم کی غذائیں بھی پیش کی گئیں جن کے مختلف ذائقے تھے۔ ضیافت کے بعد ہم اٹھے کہ دیکھیں اب کیا صورت پیش آتی ہے۔ اللہ کے اس ولی نے باغ کے باہر تک ہمارا ساتھ دیا۔ میرے والد نے اس سے سوال کیا، تم کون ہو کہ خدائے تعالیٰ نے تمہیں ایسی ملکیت اور ساز و سامان عطا فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو ساری دنیا کی میزبانی کر سکتے ہو، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا، اے میرے مہمانوں، میں تمہارا ہم وطن اور فلاں مقام کا فلاں قصاب ہوں اور آپ لوگ اس وقت جنت میں ہو۔ میرے والد نے پوچھا، ان بلند درجات اور مقامات کا سبب کیا ہے؟ اس نے بتایا، اس کے دو سبب ہیں۔ اول تو میں نے اپنی دکانداری میں کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی۔ دوم یہ کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اول وقت کی نماز ترک نہیں کی۔ اگر کبھی گوشت ترازو میں رکھ چکا ہوتا اور مؤذن کی صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی تو میں اسے تولتا نہیں تھا اور فوراً مسجد میں نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ چنانچہ مرنے کے بعد مجھ کو یہ منزل عطا ہوئی۔ گزشتہ ہفتہ جب آپ لوگوں نے مجھے مخاطب کیا تھا تو اس وقت تک مجھے میزبانی کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا اس ہفتے کے لیے اجازت حاصل کی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ اب مزید یہاں قیام نہیں کر سکتے، اپنی آنکھیں بند کرو۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کی اور جب دوبارہ کھولی تو خود کو اسی قبر کے پاس کھڑے پایا۔ اللہ کریم ہمیں اعمال صالح انجام دینے اور اول وقت میں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔